अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एबीज़ वॉइस। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था लास्ट ईयर और 2-3 वीडियोस बस बनाई थी। और ये चैनल है जो इसका है कि हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। हम रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जो कॉमन जो भी हालात चल रहे होते हैं, हालात हाज़रा कहते हैं इसको शायद, उस पे हम बात कर सकते हैं। कुकिंग पे बात कर सकते हैं, नात वगैरह पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा गाना भी मुझे आता है और गाना का भी हम फन कर सकते हैं, गाना वाना भी गा सकते हैं, आपको सुना सकते हैं और किसी भी मौजू पे हम बात कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ चैनल टू गपशप विद यू गाइस। और आज काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा आई हूँ आपसे बात करने। तो अभी मैं बात ही क्या, कुछ दिन में नहीं आ रहा। अभी मैं कुछ दिन पहले वो सुन रही थी, उनका कुतुब बिलाल साहब का प्रोग्राम देखती हूँ मैं बहुत शौक़ से और बहुत माशाल्लाह नॉलेजेबल और बहुत ही अच्छे आदमी हैं कि इतना नॉलेज है उनका। और जब वो अहादीस बयान करते हैं, कुरान पाक के बारे में बताते हैं, नबियों पैगंबरों के बारे में बताते हैं, सहाबा कराम का जिक्र करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है वो वाक़या सुन के, ईमान ताज़ा हो जाता है। और कई दफ़ा तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी प्यारी बातें करते हैं कि कई दफ़ा तो बस उनकी बातें सुन के होता है कि वाकई हमें कैसे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, कैसे जो बातें हमें सही नहीं लग रही होती उन पे कैसे सब्र करना चाहिए और कैसे अगले जहान की तैयारी वो कहते हैं कि आप जो है कैसे हमें करनी चाहिए, कि हर वक्त यहाँ यही सोचना चाहिए कि हम जैसे गेस्ट हैं कहीं आए हुए और हमारा जो असल घर है और जो असल है वो तो हमारा वही है और मरने के बाद की ज़िंदगी वही असल है। तो खैर मैं कुछ दिन पहले उनका वो सुन रही थी प्रोग्राम, उस पे लोग लाइव कॉल्स करते हैं और उनसे ओपिनियन लेते हैं। शादी वगैरह किसी ने अपने बच्चों की करनी है या कुछ पढ़ने के लिए बताएं या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह वो जवाब देते हैं कि वाकई आप मुतमईन हो जाते हो उनका जवाब सुन के। और जो लोग कॉल नहीं कर रहे होते वो भी उस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करते हैं। जैसे मैं सुनती हूँ, मैं कॉल नहीं, जैसे मैं लाइव कर सक रही तो मैं सुनती हूँ, तो उसी से मुझे हो जाता है कि अच्छा ये परेशानी है तो ये पढ़ना चाहिए, ये इस तरह है कोई मसला तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए। और बहुत मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी उन चीज़ों पे अमल करके बहुत अच्छे मुझे फ़वाइद भी मिले हैं। तो अभी वैसे मैं कुछ दिन सुन रही थी पहले कि किसी ने उनसे कुछ कुर्बानी के बारे में, अभी ये जो बल्कि ईद आ रही है, बकरा ईद, उस सिलसिले में किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि हम ये मेरे जहन में भी थोड़ा सा था, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये थोड़ी है। इतनी अच्छी उनकी बात लगी कि एक नेकी आप छोड़ के एक नेकी का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप करो, तो हम कहें कि ओके नमाज नहीं पढ़ते तो हम कुरान ज़्यादा पढ़ लेते हैं। नमाज भी हमें पढ़ना है, कुरान भी पढ़ना है, नमाज पढ़नी है और हमें रोज़े रखने हैं। जो अल्लाह ने हमें चीज़ें बताई हैं करने को वो एज़ अ मुस्लिम हमें करनी है। हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरी नहीं अपना सकते कि अच्छा इसके बदले में हम ये कर लेते हैं। आज हमने एक नमाज़ छोड़ दी तो अगले दिन हम उसके बदले रोज़ा रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात उन्होंने ये कही है कि वो कही जो मुझे पहले मैं समझ नहीं पाई उस बात को। मुझे लगा कि उन्होंने कहा है कि जब हम उन्होंने कहा कि अगर कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है शराबी तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, कम अज़ कम मैं तो नहीं रोकूंगा कि वो अच्छा है कि वो नमाज़ पढ़े तो शायद वो सही हो जाए, शराब छोड़ दे। वो बहुत उन्होंने अच्छी बात की। पहले मैं ये समझी कि भाई वो कह रहे हैं कि जो वो शराब पिए हुए है तो मैं उसको नहीं रोकूंगा। खैर वो भी हमारा रोकना नहीं बनता है, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही वो बताया कि कुरान में इसके बारे में उन्होंने ज़िक्र नहीं किया कि वो कौन सी आयत है, लेकिन मैं उसको आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। कुरान में उन्होंने कहा कि इसके बारे में वाज़ह तौर पे अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी है। तो वो आयत ये है कि नमाज की तरफ नहीं जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। ये आयत बहुत
پہلے سے مجھے اس آیت کے بارے میں پتہ ہے. when I was almost 20 years old. اور ہمارے گھر نوائے وقت اخبار ہمارے ابو نے لگوایا ہوا تھا, وہ ہم پڑھتے تھے, اور جمعہ میگزین جو ہوتا تھا وہ میں بہت شوق سے پڑھتی تھی. تو اس میں کسی صاحب نے کچھ لکھا تھا, خیر وہ بات میں کسی اور دن بتاؤں گی, بہت طویل ہو جائے گی. انہوں نے کوئی کالم لکھا تھا کسی نے, تو میں نے اس کالم کے جواب میں کالم لکھا تھا, تو اس میں بھی میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا. وہ ہم کسی دن بعد میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا تھا اور کیا سبجیکٹ تھا, کس بارے میں نے وہ کالم لکھا تھا. تو البتہ اس میں بھی میں نے اس چیز کا حوالہ دیا تھا اس آیت کا, کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, آیت ہے کہ تم نماز کی طرف نہیں جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ آیت تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حکم جو قرآن پاک میں دے دیا, لیکن میں یہ پہلے سمجھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں کوئی ہو بھی تو اس کو مطلب آپ منع نہیں کر سکتے, کہ میں تو کم از کم منع نہیں کروں گا. لیکن پھر بعد میں مجھے سمجھ آئی, میں نے دوبارہ سنا تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شرابی ہو, تو اگر کوئی شرابی ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے, یعنی کہ اس وقت اس نے نشہ کیا ہے, اس وقت اس نے شراب پی ہوئی ہے, تو ہم اس کو روکیں. وہ تو خیر وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نہیں, بھائی جب تم شراب کی حالت میں ہو تو تم نشے کی حالت میں ہو, تو شراب پیے ہوئے ہو تو تم نماز کی طرف نہیں جاؤ. لیکن جب ایک شرابی ہے آدمی, وہ شراب پیتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ غلط حرکتیں کرتا ہے, شراب سے ہٹ کے دوسری ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت بندہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, تو پھر بھی آف کورس جب وہ مسجد جا رہا ہوگا, جب وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوگا, جب وہ نماز پڑھنے لگے گا, کوئی اچھا کام کرنے لگے گا, آف کورس وی کینٹ اسٹاپ ہم. ہم بالکل اس کو نہیں روک سکتے, ہمارا بالکل رائٹ نہیں ہے. بالکل انہوں نے یہ صحیح بات کی کہ ہم ان کو نہیں روک سکتے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرابی جو ہے وہ شراب چھوڑ دے, ہو سکتا ہے جو خدا نخواستہ کوئی زانی یا کوئی غلط اور کام کرنے والا غلط قسم کا انسان ہے جو غلط کام کرتا ہے, وہ نماز کی طرف جائے تو اللہ کے ڈر سے وہ یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دے اور وہ صحیح مسلمان بن جائے, صحیح انسان بن جائے. ایک اور ان کی بات مجھے کسی نے کویسچن کیا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کچھ اس ٹائپ کا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تو محبت کرنے والے ہیں. میں یہ ایسی چیزیں ان کی مینشن کر رہی ہوں, اور یہ نہیں کہ ان پہ میں کرٹیسائز اللہ نہ کرے کرنا ہے مجھے. وہ تو شی از ویری نالجیبل, ویری نائس, رسپیکٹفل وہ ہے, انسان ہیں, اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. ہاں, تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت تندرستی دے. وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو, بہت اچھے پروگرامس کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو ان نے ایک اور بات تھی, کسی نے کویسچن شاید کیا کچھ ایسا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اور خدا کو فلاں کو اللہ کا خوف نہیں ہے. تو میرے حساب سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ سے, انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے تھوڑی ہیں, اللہ تو بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. جیسے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے. لیکن یہ جو ڈرنے کا کنسیپٹ ہے, میرا خیال ہے لوگوں کا مطلب شاید یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ہمیں خوف ہے. جیسے ہم خدا نخواستہ کسی برے لوگوں سے ڈرتے ہیں, ہمیں ان سے خوف آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں. یہ وہ والا ڈر نہیں ہے, یہ محبت کا ڈر ہے, یہ پیار کا ڈر ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, یہ اسی کا ڈر ہے کہ وہ رحمان وہ رحیم ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہے. یہ وہ والا خوف نہیں ہے جو کسی غلط انسانوں سے ہمیں ہوتا ہے. یہ وہ ڈر کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈریں. جیسے ہم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں تو ہم ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تو ابو ناراض ہو جائیں گے, ہم یہ کام کریں گے, یہ ہماری لمٹ سے باہر ہے, جو ہماری انہوں نے حد مقرر کی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. پیرنٹس نے جو ایک لائن ہمیں دی ہے اس کو کراس نہیں کرنا, تو ہم کراس نہیں کرتے. ہم کیوں کراس نہیں کرتے؟ ان سے ڈرتے ہیں, اور وہ والا ڈرتے نہیں ہیں, وہ وہی اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں.
हम उनकी नाराज़गी से डरते हैं, हम उनकी नाराज़गी से डरते हुए वो काम नहीं करते। तो ये आज की मेरी वीडियो है, ये मेरी बातें बस आपसे जो मैंने शेयर की हैं। तो अगर आपको पसंद आई है ये बातें और मेरा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माय कन्वर्सेशन, हमारी जो बातचीत हुई आपस में। थैंक यू सो मच एंड मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगी दोबारा एक नई वीडियो में। बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं जहाँ भी जाऊंगी आपको साथ लेके जाऊंगी। अगर नहीं कहा तो आज कहती हूँ, जैसे मैं कहाँ घूमने फिरने कहीं भी जाऊंगी तो मैं आपको भी अपने साथ साथ रखूँगी। सारी जो मैं तस्वीर वीडियोस बनाऊंगी जहाँ मैं घूमने जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैं कोई चीज़ कुक कर रही हूँ, कुकिंग कुछ कर रही हूँ, अच्छी चीज़ है तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। कोई अच्छी बात है शेयर करने वाली, जैसे ये बातें मुझे उनकी बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी और मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से अंदर डाल दी। तो इस किस्म की कोई बात हो, कोई फ़नी चीज़ हो, कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और हम इस बारे में बात कर सकते हैं। Thank you so much. I'll see you soon. Thanks. Bye.